हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने मॉड्यूलर किचन में कौन सी ऐसी फिनिशेस को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके किचन को कन्वर्ट कर देंगी एक लग्जूरियस किचन में। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम दिखाएंगे 4 ऐसी ट्रेंडिंग मॉड्यूलर किचन फिनिशेस को जो कि आपके किचन के लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देती हैं और आपके किचन को एक नॉर्मल किचन से लग्जूरियस किचन में कन्वर्ट कर देती हैं, वो भी बिना किसी ज़्यादा खर्च के। तो ये 4 फिनिशेस हैं: पीवीसी लैमिनेट्स, एक्रेलिक लैमिनेट्स, पीयू पेंट और ग्लास फिनिश। ये सारी फिनिशेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हाई ग्लॉस या मैट फिनिश में ले सकते हैं, एक्सेप्ट ग्लास फिनिश जो कि सिर्फ हाई ग्लॉस में ही अवेलेबल होती है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, हमारे पास 4 अलग अलग फिनिश क्वालिटी में सैंपल्स रखे हैं जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया था। तो अब ये सारी फिनिशेस में आपके मॉड्यूलर किचन का फाइनल लुक किस तरह का बनकर आएगा, उसके कुछ सैंपल्स हम आपको इस वीडियो में आगे दिखा देते हैं, जिसे आप समझ पाएंगे कि ये सारी फिनिशेस को किस तरह से यूज़ कर। पसंद मैनू हेठा सारे ला दे उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी फिनिशेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सारी फिनिशेस में किचन बनाने पर एक किचन की क्या कॉस्ट आती है और सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके लिए वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। और तब तक एंजॉय कीजिए कुछ और भी किचन डिज़ाइंस को जो इस वीडियो में आगे देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ
hip hop beat